Lamsago haina haita khokdei bo khoksono ani YouTube channel o chung tinani video haina haina layonai tinani about the market price ingkha ang tabo official website open khaika scroll down khai nai nirang nogoi mankhana aro 7 tarik 5 2025 ni par 100 kg ni price Kottayam Kochi te Agartala ni location o chini Tripura ni bagai Agartala o click khai nai Click haikangge aro nogoi manka duita category ni update chokpajak price duita category otongo RSS4 te RSS5 RSS4 ni ngoi par 100 kg ni price lojakka 18500 মানে per kg otongo 185 টাকা ngangke RSS5 ni ngoi tongo par 100 kg ni price 18200 মানে kg otongo 182 টাকা ke tabuk jora dine din rate kome tongo abo haikena chini comments ni bisingtoi chini local ni price bahai ne Simon lainai ke ang chini comments isa pore nai naitongde joyawi paithak jora ani video no Gangke ang tabok chini yani je video comments romani bono jeng porlai ne naitongdi comments korne passo tongo harina 172 taka harina yang sat leka ang sasumalia boni yaglo nadane ratongo SI para seat price tongo 199 abo dorate koboi isa sere nyayona klai abo ereng ingkhana gonda tamongkha busimandia 170 taka kg Kathalia bazar tongo Kathalia tongo 182 taka tei 110 taka scrap price ang tini falma khai 162 taka si location mention kai gangke belai channai aro tongo killa Noabari seat sukuna hangkangke 165 থেকে 167 টাকা কাঁচা মানে কৃষি হangkangke 145 থেকে 150 টাকা বহাই তে স্ক্র্যাপ sukuna মানে karan scrap karan hangkangke 100 থেকে 105 টাকা কাঁচা কৃষি hangkangke 100 কৃষি hangkangke 50 টাকা থেকে 70 টাকা বহাই killa Noabari area bo BCM মানে Bichandramon klaina bo 110 টাকা scrap tei 175 টাকা seat price Amarpur tongo 170 টাকা Maharani Bazar tongo 160 টাকা Devdaru tongo 160 by 140 obhai Chiniang ba 145 rupees bla acha biang side ok laika 145 টাকা Kamalghat klai 155 টাকা tei scrap tongo 100 টাকা Chini Patni area o cash seat price 165 টাকা scrap hangkangke 110 টাকা Takolai dan acha bo rate ni khokje Pakistan ba India acha Tulamora bo 160 টাকা matra Kamalpur halahali o tongo seat price 175 টাকা Khowai Jakna Kubra bazar tongo 150 টাকা scrap tongkha 95 matra Killani hospital area o 160 টাকা Mia Proni sai tei 5 rupees kom ungjak okay Beluria Sipur gotongo 165 টাকা scrap tongo 100 টাকা Khowai Champa Howard tongo 174 টাকা Arjun Noatiapara Lakshmishwara Santri Bazar tongo 180 টাকা Ashok komik lai bahai ke chalai nai acha lain chaya o tongo tabok Khowai
Belsaras bottom seed price 175 টাকা এই স্ক্র্যাপ নো 125 nkai be arona highest price no jakhanna scrap ni price gangke tinini video asuk nangnai tinini video ni je update tungmani bai ni roki chale idea mankhana basuk rok khe phalkha janai ge aro je comments ni mote idea paikhe ani mote 170 থেকে 75 অবহাই মিডিয়াম প্রাইস ক্লাই জাগ নিরক তিনি বছরকে ফালাই মাটং কিসা কমেন্টস খাইদি গাंखे চিনি ফ্রেন্ডস অং তাইবো কমেন্টস नि बिसिंगतै आइडिया माननातै के तिनि भिडियो असनो अपडेट नै के नेक्स्ट भिडियो अमाय के मालाय फिनाय हाय अपडेट नायलायनाय नेक्स्ट भिडियो के आने अ चैनल न सब्सक्राइब खाय गंगा सब्सक्राइब खायना दि डेली न राबर नि प्राइस अपडेट माननाय ते जरा आने और वीडियो न जाजागै दंखां के लाइक खेदि जे मान सक शेयर खेदि नि दल रंग न के तिनि भिडियो आसन नै भिडियो न जाजागै आसन न जतन हम